Sada ćemo malo govoriti o nasadnim instrumentima malih brzina, takozvani low speed instrumenti. Šta je osnovna karakteristika ovih instrumenta? Kao i što samo ime kaže, to su instrumenti malih brzina. Druga karakteristika je da ove instrumente pokreće mikromotor. Znači, instrumenti su nasadnik i kolenjaci i mikromotori. Najčešći i najviše korišten instrument u stomatološkim ordinacijama je plavi kolenjak. Šta je njegova karakteristika? Karakteristika je da ima prenos 1:1. To znači da koliko se brzo okreće mikromotor, toliko se i okreće borer. Pa će na elektromotoru borer da rotira 40.000 obrtaja, dok će isti kolenjak na vazdušnom mikromotoru da borer na njemu rotira brzinom od 25.000 obrtaja. Sljedeći kolenjak je zeleni kolenjak. Njegova karakteristika je da smanjuje brzinu mikromotora i doktori ga zovu i spori kolenjak. Znači, najčešće su u praksi kolenjaci koji smanjuju brzinu mikromotora za 4 puta. Tako da imate uvijek na kolenjaku oznaku 4:1, ima ih i 2,7:1, dok hirurški kolenjaci imaju smanjenje brzine, smanjenje prenosa za 20 puta, pa na njima to i piše 20:1. I sljedeći kolenjak je crveni kolenjak. Taj crveni kolenjak je suprotno od zelenog, znači zeleni reducira brzinu, a crveni kolenjak povećava brzinu mikromotora i do 5 puta. Tako da ako koristimo crveni kolenjak na električnom mikromotoru dobijamo brzine od 200.000 obrtaja, dok na vazdušnom mikromotoru koji ima osnovnu brzinu od 25.000 obrtaja dobit ćemo 125.000 obrtaja. Zbog tako velike brzine crveni kolenjak mora koristiti turbinske dijamantske borere ili karbidne borere. Kod svih instrumenata male brzine je mehanički prenos, dok kod turbina vazduh pokreće turbokolo i turbina se vrti na brzinama 350.000 obrtaja, a rekli smo da ovaj crveni kolenjak na električnom mikromotoru postiže brzinu od 200.000 obrtaja u minuti. Ali u čemu je razlika? Znači, ovdje je čisti mehanički prenos, sistem osovina i zupčanika, i kada doktor pritisne borer na zub ili protetski rad, u stvari crveni kolenjak je najviše se i primjenjuje za sve teške radove u ordinaciji umjesto turbine. Znači, sečenje starih protetskih radova, vađenje amalgamskih ispuna i sl. Znači, kada smo stavili karbidni borer, turbinski, u crveni kolenjak i kada smo pritisnuli na zub ili na stari protetski rad, mnogo je manji gubitak brzine nego kod turbine. Druga stvar koja je jako važna, da znate da se turbina mnogo više oštećuje kod sečenja starih protetskih radova nego kod preparacije zuba. Doktori često greše, da bi sačuvali borer, koriste često stare turbinske dijamantske borere i na taj način oštećuju turbinu, muče sebe i pacijenta i u znatnoj meri skraćuju vek nasadnih instrumenata i svakih 3 do 6 mjeseci turbina ide na servis, što je bespotreban izdatak ukoliko bi se, i taj izdatak bi se izbjegao ukoliko bi se u ordinacijama koristio crveni kolenjak. Možemo imati i još uvijek su prisutni na tržištu instrumenti sa vodenim hlađenjem i bez vodenog hlađenja. Kao što smo rekli, za brzine od 20-25.000 obrtaja može se koristiti i kolenjak bez vodenog hlađenja. Pa tako ovdje imamo jedan mikromotor bez vodenog hlađenja austrijske firme V&H i on je u Borden priključku.
Pored toga, rekli smo, ako želite koristiti crveni kolenjak, onda ne dolazi u obzir upotreba vazdušnog mikromotora bez vodenog hlađenja. Znači, u tom slučaju koristite vazdušni mikromotor sa vodenim hlađenjem, a opet on može biti i sa svetlom i bez svetla. Pored ove osnovne 3 vrste kolenjaka, u stomatološkim ordinacijama je često u upotrebi i nasadnik. Nažalost, u velikom broju ordinacija doktori nasadnik koriste za korekcije protetskih radova. Ovaj nasadnik nije za to namijenjen. Za korekcije protetskih radova biste trebali koristiti ili tehnički nasadnik ili da kupite tehnički mikromotor koji vam pruža mnogo veći komfor u radu. Znači, zaista je neisplativo i neracionalno da koristite mikromotor, recimo evropski električni mikromotori kreću se i oko 1500-600 eura, nasadnik oko 500-600 eura i vi oko 2000 eura koristite za korekciju protetskih radova, a možete kupiti tehnički mikromotor vrlo dobrog kvaliteta koji će vam u mnogome produžiti radni vijek nasadnih instrumenata. Nasadnik, ordinacijski nasadnik, da kažem, trebate koristiti samo za rad u ustima, a nikako za korekcije proteza. Tako da je moja preporuka da kupite tehnički mikromotor i da sa strane odradite korekciju proteze, time ćete i u znatnoj meri smanjiti troškove održavanja nasadnih instrumenata i nećete prljati svoj radni prostor. I na kraju bih vam samo spomenuo još i hirurške nasadne instrumente. U praksi se najčešće koristi hirurški kolenjak 20:1 i njega najčešće koriste implantolozi i svi ovi nasadni instrumenti imaju spoljno hlađenje, a firma VNH je konkretno i napravila nasadni instrument koji ima hlađenje i kroz borer. Tako da u kompletu sa kolenjakom dobijete i Y račvu koja fiziološki rastvor iz fiziodispenzera sprovodi i kroz borer i sa strane, tako da imate i dodatno hlađenje. Dosta doktora greši pa u hirurgiji koristi obične nasadne instrumente sa spoljnim vodenim hlađenjem. Mogu se koristiti, međutim, kvalitet materijala od kojeg je napravljen običan, da kažem, kolenjak i hirurški se razlikuju i zbog toga ti instrumenti, obični kolenjaci i nasadnici, da kažem, nije ih preporučivo koristiti u hirurgiji. Pored toga, VNH je napravio i rasklopive kolenjake i nasadnike, što je velika prednost. Znači, posle operacije u instrumentu bude i fiziološkog rastvora i krvi. Instrument se vrlo jednostavno rastavi, opere se u hladnoj vodi, sklopi se, podmaže se i tada može ići u sterilizaciju. Zato je jako važno da za oralnu hirurgiju koristite isključivo instrumente koji su i namijenjeni za oralnu hirurgiju. Na kraju bih vas zamolio da ovaj video ocenite, a ako smatrate da je bio koristan i interesantan u bilo kom pogledu, molio bih vas da ga podelite i sa vašim kolegama. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u firmu Comex na broj telefona 021 511 073 ili 021 511 075. Hvala na pažnji.